Usa ang inahan ni Lizelle Acodo nga nanarbaho gawas sa nasod ang nakasuway nga gimaltrato sa iyahang amo. Lisod matud pa ang naagihan sa iyahang inahan, rason nga wala usab kini kahibalo asa moduol. So, nagato siya sa embassy dito. Nga dili man ka basta-basta matog embassy kay sa dili katabangan sa embassy. Philippine Embassy ha. So, patulugon lang mo dito, pasagdan lang mo dito under investigation patanan. Mas maayo usab nga nakahibalo ang mga kabanay sa mga OFW kung asa moduol. Oo, mas okay siya. Kay mas pabor sa mga OFW o sa mugawasay. Sa nahitabong 56th regular session sa sangguniang panlungsod sa Gensan, ana-ana sa ikaduhang pagbasa ang pagmugna og public OFW desk sa Gensan nga giduso ni Councilor Jose Orlando Atcharon. Dugang niini ang pagmugna usab og coordinating council nga muhawid sa public OFW desk office. Sa pagmugna og public OFW desk, giuyunan kini sa tourism student nga si Jessame. Labi ng gusto ni ining mamahimong OFW. Yes ma'am, importante jud ni labi na sa mga desk nga nagaano ma'am kay labi na sa OFW daghan pod naga na mga concern dito, na mga problema like mga harassment, ginabuso sa ilang mga amo, like dili pa kaunon. Like importante jud ma'am nga i-assist nato sila, tabangan nato sila para makabalik pod diri sa syempre diri sa ilahang kung asa ilang hometown ma'am. Kahinumdumang ang Peso Gensan, aduna na usab public OFW desk office. Asa andam sila nga mutabang sa mga OFW nga mapamatud-ang ginamaltrato kun dili maayo ang kahimtang gawas sa nasod. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Gensan. Brigada News.